our Lord and Savior. In the name of the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. 9.31 kilometers, let's go! Woo! Oh, saging, cheers! Goy, saging goy. Makotag saging! Ara. Ari, chocolate, chippy. 19 kilometers! Ulan mo, dagan ni. Sabay na lang! Let's go! 21 kilometers! Woo! Yo, what's up mga migoy, maing adlaw. Kumusta naman mo mga migoy? Kay karong adlaw mga migoy, mauni ang adlaw na moapil ta og half marathon dere sa Dumaguete mga migoys. Og 21 kilometers dahil ni siya nadagan mga migoy. Unya kinahanglan mahuman nimo sulod sa 4 ka oras. So murag pressure kay tano kay first time ba ta moapil og inani kalayo na dagan ba. 4 AM day ang gun start sa race ani mga migoy. Unya akong gilantaw sa weather mga migoy ba. 90% chance of rain yun siya mga migoy. So mag-expect na daan ta na mudlagan tag kusog kaayong ulan mga migoy. So rain or shine maning race mga migoy. Tara, padayon gyapon ta. Kuyugi ko ninyo mga migoy. Ato na ning sugdan. Pero before ta mudlagan mga migoy, dili ta malimot na mag-stretching oy para iwas injury ba. Ana man na. Tara migoys. Kuyugi ko ninyo. Ug sa dili pa day sugdan nato ning lagana mga migoy, please like and follow sa atong Facebook page mga migoy. Kay hapit na ta mo 1,000 followers mga migoys. Daghang salamat. One, go! Ladies and gentlemen, the 21K half marathon just started. God bless your journey. It's safe, right? 3K, let's go boys. 3K. 4K. Morning sir, morning. Thank you. First look tag. Ano ma'am? Ay, kung tubig dahil sir, be? Sige. Let's go boys. 9.31 kilometers, let's go! Woo! Kamay na lang. 10 kilometers, let's go! Sige, go. Here we go. Oh, saging, cheers! Goy, saging goy. Thank you. Saging, oh. Thank you, ma'am. Saging na po guys. Ayaw. Let's go, sikan luptag guys. Sikan luptag. Gamay na lang. Okay, gamay na lang. Less than 10K. Let's go 14 kilometers. Pack your road. David, ito si David. Lamig, ikaw og C6 man. Putlag na disiplina na ron. Gamay na lang. Eh. 20% pa lang. Ay, 20% guys. 16, almost 16 kilometers na ta guys. 17 kilometers guys. Let's go. Ara. Ari, chocolate, chippy. Ya, ano ko ya? Only for you. Like chocolate. Ara. Like half plus, sir. Gamay na lang niyo. What sa dagat. Tawag. 19 kilometers. Ulan mo, dagan ni. Sabay na lang. Kamay na lang. $20 kilometers guys, 20 kilometers. Hi guys, welcome to his vlog. Eh, 20 kilometers. 1 kilometer na lang. Kuman na ta. Ayaw pa, pagdoon na. Let's go, 21 kilometers. Woo!
21 kilometers, guys. 21 kilometers. 21 kilometers. Together. Woo! Sakto kayo. 21 kilometers, 2 hours, 38 minutes. Woo! Matik na guys, sumagdagan. Jollibee dahil na. Tara oh. Matik.